진짜 그들이 나오도 서울 소그라 가차 모이 지금 못 배워본다 어이 선다하고 어떻게 아마 우리 사고로고 아스보 어이 아스보다 ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଝିଅ ବୟସର ଆପଣ ମୋ ବାପା ବୟସର ଲୋକ ହେଇ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କାହିଁକି ବାବା ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ କାହିଁକି 비달아서 하나하나 미야서였지 서이미하고도 예바이다 벤다 예바이다 କଣ କହୁଛ ପ୍ରକୃତ ତମେ କିଏ 오 다음에 예태된 এই বড়িয়া শ্রবণে রইলা পড়েবি তো মুখে জানি পারিলেন 다음에 또 나니 맞고 자오저 벤다 나니보 다음에 아이 딱 하세서 내자 나니 바리보 덕고 따라 목바이 빠빠 먹고 타고 하와원스 내 खुशि하라 또배 खुशि라 ବିଦେଶୀ ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନଉରିଆ ହଉଛି ବିଦେଶୀ ମୋ ପ୍ରେମ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ବିଦେଶୀ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ 왼자 사디나 머리 가와를 타번 말이 들어 왼자 타번 아시 보내 어디다세 삼나래 하다 소리 나오라 호수 와 나이 빈다 나이 이 비달새 거리 사바키로 캐다 의사다 바라봐 가라 빈다 바라봐 어디다세 오지 어이 밥밥 거리라 밥밥 아시 못하다 밥밥 거리 때문에 빈다 밥밥아 হারামজাদা কুত্তা তো তাহলে বিদেশি আমি অসুস্থ হতে পারি বিন্দুর সর্বনাশ করে বসেছো হারামজাদা হ্যাঁ তো হয়তো আসতে হলো কে ভাই হ্যাঁ হয়তো হয়তো সত্য তো আসবার পর দরকার ছিল ভাই হয়তো ধরে ধরে দিলে এই না থামতা ওই চিন্তা সহিত ও পুরা ও হো 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 বিদেশি সেদিন মার ভুলি যাচ্ছে বোধে সেদিন বিন্দা ছিল মালিকর ঝিও এবে বিন্দা কেবল এ বিজুর হাত লগাইবে তো হাত দুইটা কাটি দেবে হলা বুঝাই বিন্দাকো এঠি ছড়ি চলি যা ভাই হলা জানিব আমি দাসী নামক শহরিয়া চমতে ভাই ধরব করা ভয়ঙ্কর হারাম দাদা তিনটা বাদ বছগুলো নহলে সরা বস বেচো হবে যাই তোরি হই মারাটা ও সাথীর লেন্স ভিতরে তাকো হই লই গলা ভাই বড় দাগ তা প্রেম কাহারেরা ওর খটেছে ভাই আবার যাবে ও হচ্ছে ভাই understand? Hey, what I understand?
ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ବିଜୁ। ବିଦେଶ ଯଦି ଯାଇ ସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦବ ତାହେଲେ ବାପା ମୋ ଦି ଜଣକୁ ମାରିଦେବେ ବିଜୁ, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ ବାପା। ନାହିଁ ବି ତ ନାହିଁ। ତମେ ବି ନିରାଶ ହନି, ଆମ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆରେ ପ୍ରେମ ପରା ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଆମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ହଉ ଚାଲ ବିନ୍ଧିଆ, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ହଉ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ।